Hi guys. So, nandito kami sa farm. Ito mga chicken. Tapos meron ding sisiw. Ito, ang cute, diba? Yun. Tapos meron pang malaking chicken. Hello. Yun pa isa. Wait lang po. Ito po. Ang minig po eh. Tapos ito pa po. Ang rami po niyan. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po sa taas. Tapos ito po. Di pala po akin nagpakita. Now, po si Stacy. Ito din po. Pasungit po siya. Yun po. Yun po. Tapos, yun po. Tapos, meron po nagsuswimming dun. Meron pong resort dun. Yun po. Yun lang po. Ako po ulit si Stacy. Stacy's mini vlog. I miss you po. Sorry po. Iba ko nagpo-vlog. Sorry. Kayo po. Ito po sa tumalon po. Tapos yun po yung ano. Wala po dito. Tapos meron po dito. Tapos tingnan ko po ako ha. Tapos maano na po ko. Nakainin po namin yung mga chicken kanina po eh. Bye-bye, babush. Hi. Ito, mga chicken. La 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 la. La la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La la. La 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 la. La 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 la. La la la. La. Farm po namin to. Bye-bye po, babush.